कशें हाय सगळीं हांय सगळीं बरीं आनी हे व्हिडिओ न्हू हांवें थोडे येता आसतना शूट केलोले मगे ऑडियो येल ना ते व्हिडिओ येला होकोच हांव नको कित प्रॉब्लम जाल म्हूण जायते मगे व्हिडिओ कालचे व्हिडिओचे देखून म्हाका म्युजीक घालूंक पडलें जायत व्हिडिओ घालूं ना हांवें तितून कित फॉल्ट जाल म्हूण खबर ना फोनाची सो ही आतां हें कालचो क्लीप दाखयल तुका आनी हो मॉर्निंग क्लीप एश वेडनेसडे आहलो न्हू ते दिसा सो आमगे ते सबस्क्रायबरान क्रॉस ते एश हाडोली फादराको मागोन सो आमी ती नेक्स्ट मॉर्निंग लायलोली ओके सो आनी एश कोन्न आतां ब्रेकफास्ट आमी खाताली ब्रेकफास्ट आमी पुरी भाजी केलोली ओके तेका लागून हांव वॉयस ओवरूच दिता आनी आमगे सिंगल बेड आहलोलें सकयल लोवर आनी सावयो गेले ते सायडी अपर आहलोलें पूण आमी मागीर एडजस्ट केलें एकूच सिटाचेर आनी आतां हांव सांगोता चाये टायम जाला आनी चाव घेयल बीन म्हूण सायेंसा टायम इवनींग टायम सो हे नायस बिस्कीट आनी मिल्की बिस्कीट हांव ती खातात कितू खावपा जाताली पूण होकोच हांवें नायस बिस्कीटू खायल्या ओके आनी न्हीद बीन बरी पोळी सारकी टायर्ड जाल न्हू जर्नी आखी व्हिडिओ अपलोडिंग दोला टायम चड घेत न्हू तेका लागून बेगीन अपलोडिंग गायला आतां केदो येत म्हाका खबर ना देंपरा पावत आनी राती पावत ब्रेकफास्ट येयला पुरी भाजी बंद जालेली टेस्ट ना भाजी टेस्ट ना आनी पुरी हें घालल्यो गोड जाय चामडे बंद जालें टेस्ट तेका लागून ते स्नॅक्स हाडलो ते खाताय सो हिंग भेल पायलोले सो आमी ते भेल घेयलोले टायमपास खावपा बरें आहलोलो चिरमुल्यांचे हाय यूट्यूब फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं गुड न्हू आमी चड वाटेर हांवें गोंय येवपा आतां आनी आयचो ब्लॉग तेणें बेगीन गायला काल गायला न्हू आतां ते सकाळीं उठून चाव बीन एडिटींग केला आनी गायला सकाळीं चाव म्हणटा ब्रेकफास्ट बरो जालो ना आमी तेका लागून चिप्स आनी कितें स्नॅक्स चाबडाय ते दोगांय पुरी भाजी केलेली भाजी टेस्ट नासला आनी पुरी म्हणटा हें जालेल्यो गोटेस जालेल्यो त्यो दाट जाला चामडे व्हडलेल्या भाशेन तशें खायला हांवें जाल्यार तश्यो खायले चार आनी तेणें दोन कितें खायले दिसता आनी बसलोली हिंगा दोगांय आमी सगळे बसत मागला सगळ्या कोणा सोडलें ना भुरग्यां बसत कोण एग्जाम करताय तेंच बसत आनी 10th 12th आहाय तेंच बसत देखून मागला कोण कमेंट बीन गायलो न्हू 10th आनी 12th आपणा भुरगीं आहाय तेंच बसत आनी घराकूय सगळीं तुमी आहाय बसोन तेंच बसत देखून मागला कोणाक घरा येवपा जायना हेल्थ इश्यू आसताय आनी कितें आसताय न्हू सो आमी सगळ्या बसत मागला तुमी भिनाकाय तुमगे सायबीण मागीर बेगीन आयकतलो आनी जर कोण भुरगीं नाय तेंचे बसत देखून मागला आमी आमचे भाशेन बीन कोण आहाय तेंकाय बीन बेगीन जातली भुरगीं बीन आनी बरें दिसलें हिंग कितें वयतान मातशें टायर्डनस आनी सगळें आसलेलें मागीर थिंग पावलो म्हणटा अशें करून मिस आयकलें बरें जालें टायर्डनस म्हणटा ना फूल ऑफ एनर्जी घेवन येयलें आमी आतां येताय गोंया ह्यो सायबीण माय जेजू सगळें जे तुमगेली ड्रिम्स आनी सगळें फुलफील जाले करून म्हूण मागता सो गायज हांव सांगता म्हळ्यार न्हू हांव मायग्रेन पेशंट म्हाका तकली बीन सगळी राकडी उसळटा म्हाका टायर्डनस जालें वो ओताचेर कासिडी जाल जाल्यार
कडक वत हालले कार सारकें लंचा वयतना आनी इतू हेवी सामकें दोळ देखून ती जायना जालें इतू हेवी वत आनी ट्रस्ट मी म्हणजे तोकली मोठी उसळना आनी हांव सांगता अरे म्हणजे तोकली उसळना बरें म्हूण ना जाल्यार म्हगेली तेकीर म्हणजे दोळ्यार कोळे तोकलेर गेल जाल्यार रोखडी तेच मोमेंटाक उसळटी आनी मागीर थांबना सारकी मागीर तो म्हणटालो सायबीन मागीर जाग्याचेर आसलो न्हू तूं म्हण मागीर तें तूं प्रोटेक्ट केलें म्हण अशें म्हण सो तें खरें हय सायबीन मागीर अरे इट्स एक मिरेकल ओन्ली मागीर तोकली म्हाका तो जाणा कितकोन मागीर रोडटें तोकली धरून म्हाका जायना एक पाट बस जाल जाल्यार तोकली सारकी सायबीन मागीर म्हाका कितकोन राखील तें म्हाका खबर सायबीन मागीर सगल्या राखता तेश कोन हिंग इल म्हणटो चड पावर आसता तुका फ्रेंड्स आमी हिंग बसून बेजार येयला आनी ताकशीर येयले आमी हायटे आतां मुगे कित म्हणलो ती यारा ओ यारा मिलना हो हमारा मिलना दोबारा मिलना हो दोबारा तुका दोन लायन म्हणून म्हाका कळटी तूं म्हणून मानू दे परत म्हाका हय आशिकाना इतले कोटा दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ना तुका आई कदम मिट जाए हम बोल सुबह शाम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम मामा वाईट म्हणून टिक टिक करता वाहन रोक ना सका तो मुझे रक किती सांग म्हणून ओ गंगा माय मोठ्याने गंगा यमुना ओ यारा मिलना हो हमारा कभी रंग आएगा गा 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 प्याली हो उसमें कोई मिलाने वाली हो गोरी हो या काली हो खाली चाय पिलाने वाली हो देखा था मासूम सा चेहरा तेरा तेंगे म्यूजिक आते हैं मुझे गायली होती गलत 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 काता राम गेले वाकोड बाबा वाकोड तो गाइज यही वीडियो आमगे येल ना वॉइस ओवर माम बेजार येलो आनी ह्योचे आमी हुबळी स्टेशन दाखयताय तुमकां हुबळी स्टेशना मातशें रावत न्हू ती सो ती आमी मातशें देंवलोली स्टेशनाचेर आनी सावयो सांगता हिंग कितें आहा तें स्टेशनाचेर सगळें सो बरें व्हडलें स्टेशन सारकें आनी क्रावडेड फुल्ली बगी बीन सगळें आहा तेंगेले कार आमी मातशें देंवलोली गाडये वयली
तेंच सांगता तुमकां आमी ते वॉयसूय येल ना. सो डिनर टायमा न्हू हांवें एक बिरयानी घेयलोली आनी सावयो वेज कुर्मा आनी चपाती ते घेयलोले आनी वेलेंटायन्स डेय आसलोलो ते दिसा. सो आमी ते सेलिब्रेट केल ना. वेलेंटायन्स डे स्पेशल बीन आमी कांय केल ना. अदरवायज वेलेंटायन डे आमगे एवरी इयर तो तर आहा जाल्यार आमी हूंय आवटींग कोत्तालीं. ओके सो तेका लागून हे पार्ट आमी सेलिब्रेट केल ना एश वेनिसडे लागून बीन. आनी आमी आतां आमगे मील इंजॉय कोत्ताय आनी मोबायलाक कित फॉल्ट जाल म्हूण म्हाकाय खबर ना. ते विडियो सोगले म्हगेले कालचेय व्लॉगान सेम प्रॉब्लम जाला आनी आयचेय व्लॉगान सेम प्रॉब्लम जाला. ऑडियो रिकॉर्डूच जाल ना कितें उलयत म्हूण. कित जाल म्हूण खबर ना. ते न्यू फोन आनी वयल्यान. सो आज फ्रायडे दिसा हांव हो व्लॉग कोत्ताय. ओके काल म्हटो आखो दीस भर रेस्ट घेयली आनी आमी कांय शूट बीन कांय करून मातशें रेस्ट करया म्हळें तेका लागून. कित्याक पयर आमी वेनिसडे न्हू रे वेनिसडे अर्ली म्हळ्यार सारकें अर्ली 1:30 अशें पावल्याय आमी ट्रेनींग पावल्या सावंडे 1:30 AM आनी आमी मागीर थिंगसोन घार येता फ्रेश जाता कोत म्हळ्यार हांवें मागीर व्लॉग बीन कांय केल ना. पावले म्हणून व्लॉग बीन कांय केल ना. लेट जालें थोडें. हय सोमती आमी मागीर न्हिदोलीं. आनी जायत जाणांनी विचारलोलें की ट्रेनी कॉस्ट कितें आसलोलो आनी कितें आसलो तें. सो आमी न्हू फर्स्ट टायम आमी टू टायर्स गेल्ले AC बूक केलो 2200 न्हू. हय अशें कितें आसलो तें प्रायस. आनी तो येता म्हळ्यार हांवें ती ऑलमोस्ट डिसेंबरान बूक केलो. पयलीं बूक करूंक पडटा कित्याक चड हें आसता वेटिंग लिस्टाचेर बीन आसता आनी जायत लोक वयता न्हू. सो तिकेट मेळनाय तुका 2 म्हयने 3 म्हयने पयलीं बूक कराय तुमी कोणू वयता जाल्यार. आतां 4 म्हयने बिफोर केल दिसता. 4 म्हयने बिफोर आय थिंक बोटीर आसतना तेका सांगलेलें. तेगे डेट कन्फर्म नासलोली सो तेका लागून म्हाका होल्ड करूंक पडटालें. अदरवायज आमी जेनवरीकू वोसोन येवपा आसलोलीं. मागीर आमकां जेनवरी आख्खें फूल मेळो लागलें. आनी आमगे हिंग ओळखी ट्रॅवल आहा तो वेस्टर्न युनियन. सो तेगे हेल्प थ्रू केल्या कित्याक हांवें ट्राय केलोलें ऑनलायन बुकींग म्हगे हातीन पूण ते RTC कितें तरी नंबर मागता लागोलें. सो म्हाका तें खबर ना म्हणून ऑनलायन करपा ना जाल्यार मारगांव वचून करूं जाता. मारगांव स्टेशनाचेर वचून मेन स्टेशन आहाय थिंग वचून करपाचें. हय थिंग बूक करूंक पडटा. तें म्हाका कांय कळना आसलोलें तेशें कोन्न. सो तेका लागून हांवें तेगे हेल्प घेयलोली आनी कॉस्टिंगाकूय कांय फरक येल ना. आनी आमी तें फेब्रुवारी बूक कोत्ता तेदोणा ओन्ली 4 कितें अवेलेबिलिटी आसलोली टिकेटांची. सो हांवें म्हळें बेगीन तूं 2 बूक कर म्हळें आमकां. मागीर तेणें बूक केलें. सो टोटल कॉस्ट अप एंड डावन इट वॉज 9600 समथींग. ते ट्रॅव्हल एजंट एकले हाडल्यार 100 रुपया काय कितें एक्स्ट्रा घेताय. 100 काय 200 अशें कितें घेताय ते. तेंगे फीस घेताय. सो या 9600 वॉज द कॉस्ट टोटल. ग्रँड स्टे म्हूण हॉटेल थिंग रावला. ते रिक्षा ड्रायव्हरान वयलोलें तेका आमी सांगलोलें नियर बाय क्लोज चर्चिको लागीं आसलो तें चर्ची. आनी वायफाय जाय म्हळें. वायफाय जाय म्हळें हेणें हय म्हळें. आनी मागीर चोवपाक गेल्यार वायफाय आमी फर्स्ट फ्लोरार रावता थिंग रेंज मेळना वायफाय. वोकल तेंगे रिसेप्शनाचेर मागीर वायफायाकूय मातशें प्रॉब्लम जाला. आमी मागीर यूज केल्लें ना तें वायफाय. आनी 4 years बॅक आमी गेल्याय तेदोणा आमी दुसरी हॉटेलां रावलोलीं दुसरी रोडा सायडीन पूण तेजे 800 800 आहले. ते कोण मेन्शन केलो आहा आमी रावलो ती 800 म्हणून गोडे थिंगा आसतलें न्ही आमी रावलो तें बरें आहलें. आनी जायत जाण सांगताय मारिया हॉटेला वच म्हळ्यार आमी पावोलीं गोंया. पावले आतां. हय नेक्स्ट टायम वेलंकनी ट्रीप हें केलें जाल्यार हांव शिवोले वयतलीं. सो आयची प्लॅन मोटो आमी रेतिरा वचपाची. सो आतां हांव बेगीन मॉर्निंग एडीट कोत्तोलें आनी मागीर रातीको अपलोड कोत्तोलें कित्याक आफ्टरनून बीन कांय शूट करपा ना. हांव नोको हे 2 दीस कितको व्लॉग येतो तो हांव ट्राय कोत्तोलें व्लॉगाचें कित्याक रेतिरा मोटो हांव कांय व्लॉग करपा ना आनी तेका लागून. ओके आनी कोण विचारलोलें की युट्यूबाचेर तुमकां एशें कोन्न डेली दाखयताय कित मेळटा. तें सारकें सॅलरी बीन मेळटा आनी आमकां
बरें दिसत न्हू आमकां आमगे गोंयकार चोयताय म्हणून सगलीं आनी आमकां हय. सबस्क्रायबर मेळटाय ना म्हगे एकू क्वेश्चन आहा आतां आमी यूट्यूब कोत्ताय म्हूण आनी तें जाल्यार आम गोवन्स म्हूण आम चड टार्गेट कोत्ताय नॉन गोवन्स पयलीं सॉंग कोत्ताय तेंक कोण एक क्वेश्चन कोना तेंक कोण हें कोना ती कितें बेश्टी कितेंय घायल जाल्यार तेंगे वायरल जाता आनी कितें नोबडी क्वेश्चन देम यू नो आनी आम कितें केलें जाल्यार इट्स नॉट दॅट हांव म्हगे आख्खी डेली लायफ दाखयता थोडे ग्लिम्सीस तुमकां हांव शेअर कोत्ता A to Z शेअर करूं जायना आनी हांवें व्लॉगींग कित्याक चूज केलां कित्याक हें म्हगे व्लॉग चॅनलू न्हू सगलें ऑल इन वन हितू म्हगे कितें टॅलंट्स आहाय कितें आहाय आय वील शोकेस इन दीस चॅनल ओके आनी आतां कोणू अर्न कोता न्हू कोणा कडेन सॅलरी जायनाय न्हू कोणानी गायला वी आर वॉचिंग एंड दे आर अर्निंग हूंय इट्स नॉट दॅट यू ऑल आर वॉचिंग एंड वी आर अर्निंग आमगेली मेहनत आहा तितू तेको इंचार हांव कितू वोगोत एडिटिंगा बसत तें एडिटींग करपाक आनी रिचॅक करूं पडटा सगलें वायफाय ना जाल्यार रेंजी वोसों पडटा होर लागताय दिसा अपलोडिंगा बीन इट्स नॉट दॅट यूट्यूबाचेर बेश्टो एक विडियो केलो आनी हें केल अपलोड केल म्हूण ना आनी कॅमरा फेस कोरपा गट्स जाये पयलीं हांव देखून कॅमेरा म्हळ्यार आतां मातशें ओपन जाता पयलीं म्हाका बेजार आसतालो हांव मातशें लॉजेता हय माय देखून चड ओपन जायना आसलेलें आतां हांव बीन फोन घेयना जाल्यार बाय आपणाको मातशें दी आपूण मातशें उलयता एश म्हणटा इवन मामा बीन ती बीन एश कोन्न पयलीं लॉजताली आतां ती बी ओपन जाल्या इट टेक्स टायम टू ओपन अप ऑन व्हिडिओ हे आम कितें कोताय तें आमकां न्हू सगलो आख्खो संवसार चोयता खूंयसान चोयता UK सान हे ते सगळे आम आतां कितें नोकोय जाल्यार आम यूट्यूब सर्च मारताय चोय इट्स लायक दॅट इन्फॉर्मेटीव आतां आमी खूंय वोयताय कितें वोयताय आमी इन्फॉर्मेशनूय दिताय न्हू तुमकां इट्स लायक दॅट ओके तुमकां बऱ्या पडना केन्नाय आनी जीं कोण गोवन्स मुखार येवपा सोदताय यूट्यूब चॅनल ओगोताय हांव सांगता तेंकां आय एम नॉट जेलस ऑफ एनीबडी हांव हें न्हू अशें कोन्न आम कोणाची जेलसी ना कांय ना तुम सगल्या मुखार सरों जाय न्हू करियर कोराय बिकॉज हांवें पयलीं देखून मेन्शन केलो आहा इट्स इन द एंड इट्स यू नोबडी वील कम कळना आनी हो सगलो मोग मेळटा तुमकां लागून आमकां आनी कोणा लागून न्हू तुमी हो चॅनल ग्रो कोत्ताय सो तुमी आमगे फॅमिली न्हू आम बरें दिसता तुमी ग्रो जायत रावत म्हूण सबस्क्रायबर स्ट्रेंजर्स एश म्हूण मानलोलें नाय स्ट्रेंजर्स होरे म्हळ्यार वी आर फॅमिली नाव यू नो तेश कोन्न म्हगेलें थिंकींग आनी एक सांगता तुमकां सगलें हांव वेलंकनी गेलो तेन्ना आमी सगळ्यां बसत मागल्यान तुमगे भुरग्यां बसत ना एल्डर्स सगळें बसत मागून येयले आमी स्पेशल प्रेयर देखून केला आनी कॅन्डल देखून भेटयले हें हांव तुमकां सांगपा सोदना जाल्यार म्हळ्यार जाय जाणांन मॅसेज केलो की आपणा भुरग्यां बसत माग आपणा हेल्थ माग ना जाल्यार फॅमिली बसत आमी सगळें प्रेयर कोन्न येयलें आनी एक सांगपा इसरोलो तुमकां मुगे मोबायल पडला आनी स्क्रीन गेली तेगे आयफोन 12 प्रो न्हू रे हय आयफोन 12 प्रो आम हिंगा ट्रेनी अपर बेडाचेर आहलो न्हू देंवता तेन्ना तो मोबायल हांवें सायडीक दवरलो आनी बेडशीट घायलो आहलोलें सो ते बेडशिटा भायर येयले आनी ठाक पडलो आनी स्क्रिनूय पडलो वयल्यान सकयल तेतून कांय जालें ना आवाज म्हळ्यार बरो व्हड जालो ढाक सायडीक कोण न्हिदलो ती देखून उठली म्हाका दिल्यार कांय जालें ना आनी मागीर काल पयर येता तेन्ना मागीर हें जावपा लागलो मातशें ब्लिंक एश जावपा लागलो आनी स्क्रीन गेली आज चोय जाल्यार काल सामकी गेली ओके सो सी यू गायज ब्लॉगिंगा एंड कोता डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज टू सब्सक्राइब